नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सुदारणा आधारीत आनी लोकप्रधान असो विकसीत भारत अर्थसंकल्प सादर केला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मांडिल्लो अर्थसंकल्प गोंयच्या पर्यटनाच्या नदरेन फायदेशीर आसा अशें ट्रॅव्हल आनी टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवाचे अध्यक्ष जॅक सुखीचा हांणी म्हटलां. समतोल उदरगत आनी विकसीत भारताची नदर साध्य करपाचो हेतू आशिल्लो आनी आत्मविश्वास आशिल्लो हो अर्थसंकल्प अशें गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे उपाध्यक्ष यतीन काकोडकर हांणी म्हटलां. आनी कोंकण मराठी परिशदेच्या 20व्या शेकोटी साहित्य संमेलनाचो आयज समारोप जालो. पुराय खबरो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सुदारणा आधारीत आनी लोकप्रधान असो विकसीत भारत अर्थसंकल्प सादर केला. भांडवल खर्चांत वाड, नाल्ल आनी काजू उत्पादनांक अर्थीक मजत, वखदां उद्देगा खातीर खाशेली तजवीज हाका लागून शेतकारांची येणावळ वाडटली आनी संवसारीक अर्थवेवस्थेचे दिकेन चालू आशिल्ली भारताची प्रगती नेटान जातली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. केंद्रीय अर्थसंकल्प मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे सयत मंत्री तशेंच सत्ताधारी आमदारांनी येवकार दिलो. मुखेलमंत्र्या सयत हेर मंत्री तशेंच आमदारांनी आपापल्या वाठारांत स्क्रिनींगचेर अर्थसंकल्पीय भाशण आयकलें. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सादर केल्ल्या 2026-2027 वर्साच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पांत भलायकी आनी बायोफार्मा उत्पादनांक रणनीती प्राधान्य दिला. 1000 मान्यताय प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल स्थळांची स्थापणूक आनी बायोफार्मा शक्तीची घोशणा हाचे खातीर 10,000 कोटी निधी क्लिनिकल चांचण्यांक चालना दिवपाक आनी बायोलॉजिकल आनी बायोसिमिलराच्या घरगुती उत्पादनांक पर्यावरण यंत्रणा तयार करपाक मदत करतली. आयुष मंत्रालयाक वाडिल्ल्या निधीक लागून मुळाव्या साधन सुविधांचो विस्तार करपाक, दर्जो आनी संशोधन आनी विकासांत सुदारणा करपाक देशांत आनी संवसारीक पावड्यार मदत जातली. आयुर्वेदीक उत्पादनाची निर्यात करचो निर्णय संबंदीत उत्पादनांक लागपी पिकावळीक उर्बा दिवपी थारतली आनी अशा उत्पादनांक लागपी वखदी शेती करपाक मदत करतली अशें एसोचॅमचे गोंय राज्य परिशदेचे अध्यक्ष डॉ. सागर साळगांवकर हांणी म्हटलां. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 खातीर हांव परबी दिता. समतोल उदरगत आनी विकसीत भारताची नदर साध्य करपाचो हेतू आशिल्लो आनी आत्मविश्वास आशिल्लो हो अर्थसंकल्प अशें गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे उपाध्यक्ष यतीन काकोडकर हांणी म्हटलां. वेगवेगळ्या वाठारांत विविध तरेची आंखणी करून देश कसो वेगान उदरगत करतलो आनी देशाची इकॉनॉमी फुडें वतली हाचेर एक आंखणी केल्लो हो अर्थसंकल्प आसा अशी प्रतिक्रिया एसोचॅमचे अध्यक्ष मंगिरीश पैरायकर हांणी उक्तायल्या. नमस्कार, हांव मंगिरीश पैरायकर. आज ह्या बजेटान विविध क्षेत्रांत सगळ्याक तांणी एक घटाय दिल्ली आसा. देखीक आरोग्य, एज्युकेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री आनी युवा शक्तीचेर भर दिवन तांणी ही एक मोठी मोख आंखिल्ली आसा. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मांडिल्लो अर्थसंकल्प गोंयच्या पर्यटनाच्या नदरेन फायदेशीर आसा. एअरलायन, वॉटरवेज, रेल्वे जोडणी घटमूट करप तशेंच कॅन्सरा सारक्या दुयेंसाची वखदांचें मोल उणें करप, आयुर्वेद उपचार पद्दतीन आनीक प्रसार करप हातूंतल्यान गोंयांत वेलनेस टुरिझमाक तशेंच मेडिकल टुरिझम हब फुडार आसा. तशेंच नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटी फॉर कॅटरिंग स्थापन करप पर्यटन मळाक बरो वाव आसा अशें ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवाचे अध्यक्ष जॅक सुखीचा हांणी म्हळां. Budget 2026 has seen the continued emphasis on infrastructure development with specific emphasis on airline connectivity, waterway connectivity and rail connectivity. This bodes very well for tourism. In addition, I think there have been some incentives given for seaplane manufacturing which should help a tourism state like Goa. Which are of interest is the continued emphasis on development of medical tourism hubs. I think 5 medical tourism hubs are going to be identified. बायोफार्मा इन्कम टॅक्स ॲक्ट सिम्प्लिफिकेशन सेमीकंडक्टर मिशन हाचो अभ्यास करून तयार केल्लो हो परिपूर्ण आनी देशाच्या उदरगतीचो बेस बरो आराखडो अशें चार्टर अकावंटंट जयराम खोलकर हांणी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचेर प्रतिक्रिया दितना म्हटलां.
view, this is one of the finest budget that has been presented in recent time, which focuses a lot on growth and development. As I see the figures before me, there is an allocation of 10,000 crores for biopharma, 10,000 crore for SME fund, 40,000 crore for semiconductor mission. There is a capex of almost 12.20 lakh crore against the earlier 11.2 lakh crore. As far as the Income Tax Act is concerned, the Income Tax Act 2025 has been is likely to be rolled out on 1st of April 2026. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी. वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत. वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा. भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर. Next Gen GST, better and simpler. कोंकण मराठी परिषदेच्या 20व्या शेकोटी साहित्य संमेलनाचो आयज समारोप जालो. 31 जानेवारी आणि 1 फेब्रुवारी अशे 2 दीस केरी फोंडा हांगसरल्या श्री विजयादुर्गा संस्थान सभाघरान हे संमेलन सुरू आशिल्ले. आयज सकाळी ह्या संमेलनात AI आनी समाज स्वस्थ ह्या विशयाचेर प्राध्यापक रामराव वाघ हांच्या येजमानके खाला युवा सुजन संवाद जालो. प्राध्यापक डॉ. गीता वेर्लेकर, डॉ. मधुसूदन जोशी, भक्ती महाजन, प्राप्ती गांवकर, स्नेहा उपाध्ये, श्रेया टेंगसे आणि संगीता नाईक हांणी हातूंत वांटो घेतलो. उपरांत पुस्तकातील नायिका बोलतात तेव्हा या संकल्पनेखाला लेखिका मनस्वी प्रभुणे हांच्या अध्यक्षतेखाला परिसंवाद जालो. ताचे नंतर निमंत्रितांचे कवी संमेलन आणि समारोप अशो कार्यावळी जाल्यो. शिरोडा निवृत्त माध्यमिक शिक्षक संघटनेन हालींच वेगवेगळ्या शाळांतल्या शिक्षकां खातीर सूत्रसंचालन विशयाचेर कार्यशाळा घडोवन हाडली. गोंयची नामनेची सूत्रसंचालिका संगीता अभयंकर हिणें कार्यशाळेंत मार्गदर्शन केलें. कार्यशाळेंत वट्ट 18 माध्यमिक शिक्षक हाजीर आशिल्ले. दिवो पेटोवन कार्यशाळेची सुरवात जाली. उपरांत संघटनेचे अध्यक्ष पद्मनाभ प्रभुदेसाय हांणी येवकार दिलो. ह्या वेळार श्रीमती S. कमलाबाई, हायस्कूलचे प्राचार्य विकास पाटील, संस्थेचे सचिव प्रकाश नायक, वरिष्ठ शिक्षक नरसिंह पाटील, महेश परांजपे, मेघश्याम नायक, प्रल्हाद जोशी, संतोष नायक, छाया प्रभुदेसाय आणि शशिकांत फडके हाजीर आशिल्ले. सहभागी जाल्ल्या सगळ्या शिक्षकांक मानेस्तांनी प्रमाणपत्रां दिली. विद्यार्थ्यांची इच्छाशक्ती, स्मृती, सहनशक्ती, मनाची एकाग्रताय आणि आत्मविश्वास वाडोवपा खातीर तांकां भुरगेपणांतल्यान प्राणायाम आणि सूर्य नमस्कार शिकोवप गरजेचें आसा अशें योग गुरू श्री जयंत प्रभुदेसाय हांणी शिरोडा हांगा उलयतना सांगलें. रससप्तमी उत्सव निमतान साधून श्री शिवनाथ संस्थान हांणी ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार शिवनाथ संस्थानाचे मुखेली सुजय प्रभुदेसाय, देवळाचे ज्येष्ठ पुजारी श्री रमेश फडके, वरिष्ठ योग प्रशिक्षक जयंत प्रभुदेसाय, दयानंद नायक आणि फोंडा तालुक्याच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान सुवाळ्यान वांटो घेवपी योग साधक पंगडाचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. तांणी दिवो पेटोवन सुवाळ्याचें उक्तावण केलें. प्रभुदेसाय हांच्या मार्गदर्शना खाला योग साधकांनी ओंकार साधना आणि हेर प्राणायाम केले. संवसारीक बोरीकर संमेलनाचो 17वो वर्धापन दीस आयतारा 8 फेब्रुवारी सांजे 4 वरांचेर नवदुर्गा मंदिर मंडप देऊळवाडो बोरी हांगा मनयतले. ह्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हूण डॉ. अजय वैद्य आणि मुखेल सोयरे म्हूण बिग फूडचे संस्थापक महेंद्र जॉसेलिनो अरौजो आल्वारीस हाजीर रावतले. बोरी डेव्हलपमेंट ट्रस्टान चालीक लायिल्ली वेगवेगळी उदरगत कामां ह्या सुवाळ्यान सादर करतले. 2010 वर्सा सावन संवसारीक बोरीकार संमेलन म्हळ्यारूच बोरी डेव्हलपमेंट ट्रस्ट वेगवेगळ्या मळावयल्या नामनेच्या बोरीकारांच्या उगडासांक बोरी पुरस्कार दितात. अंदूच्या पुरस्कारांची घोशणा अशी आसा. लक्ष्मीदास बोरकर यादिस्तीक पत्रकारिता पुरस्कार धर्मानंद कामत वरिष्ठ पत्रकार हांकां फावो जाला. कवी बाकीबाब बोरकार यादिस्तीक पुरस्कार अरुण साकरदांडे वरिष्ठ कवी आनी लेखक हांकां फावो जाला. बोरी धन्वंतरी भूषण पुरस्कार कुंकळी वरिष्ठ दोतोर आनी समाजसेवक डॉ. प्रकाश खुराडे हांकां फावो जाला. सौ रुक्मिणीबाई बोरकर स्मारक समाज सेवा पुरस्कार श्री अनुप प्रियोळकर अध्यक्ष लोकविश्वास गोंय हांकां फावो जाला. अपरंत ज्ञानमणी पुरस्कार शरद मटकर भारतीय शास्त्रीय संगीत गुरू हांकां फावो जाला. खेळ रुद्रेश्वर युवक संघान गोवा क्रिकेट संघटनेच्या पालवान घेतिल्ल्या चलयांच्या क्रिकेट सर्तीन ऑक्सफर्ड पंगड जैतिवंत थारला. निमण्या फेरयेंत तांणी HMC वॉरियर्साचेर 6 विकेट राखून मात केली. हो खेळ काल शेनवारा धारबांदोडा पंचायत मैदानाचेर जालो. हवामान पणजे वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण आयज पणजेन चडांत चड तापमान
34 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यान उणें 20.4 डिग्री सेल्सियस नोंद केला जाल्यार मुरगांवां चडांत चड 32 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यान उणें 20.2 डिग्री सेल्सियस नोंद केला. परतून एक फावट मुखेल खबरो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सुदारणा आधारीत आनी लोकप्रधान असो विकसीत भारत अर्थसंकल्प सादर केला अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मांडिल्लो अर्थसंकल्प गोंयच्या पर्यटनाच्या नदरेन फायदेशीर आसा अशें ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवाचे अध्यक्ष जॅक सुकिजा हांणी म्हळां. समतोल उदरगत आनी विकसीत भारताची नदर साध्य करपाचो हेतू आशिल्लो आनी आत्मविश्वास आशिल्लो हो अर्थसंकल्प अशें गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे उपाध्यक्ष यतीन काकोडकर हांणी म्हटलां. आनी कोंकण मराठी परिशदेच्या 20व्या शेकोटी साहित्य संमेलनाचो आयज समारोप जालो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.